अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं आपका भाई हाजी अब्दुल रज़ाक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तौहीद। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें एक हीरे जैसा हीरा खतीब हमें दिया है जो किसी तारफ़ का मोहताज नहीं। मेरी मुराद हाफिज़ कारी तलहा सरफराज नजमी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आप सोशल मीडिया पर इनको सुन भी चुके हैं, इनको मिनी मौलाना मंजूर साहब, ये हमारे पाकिस्तान के छोटे मौलाना मंजूर साहब भी कहलवाए जाते हैं और उनकी आवाज़ में सेम टू सेम कॉपी भी करते हैं। तो आज हम इंशाल्लाह तलहा भाई से इंटरव्यू का आगाज़ करेंगे और ये सारी दिलचस्प चीज़ें उनसे पूछेंगे कि आपको ये शौक़ कैसे पैदा हुआ। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हाफिज़ तलहा सरफराज नजमी साहब अल्हम्दुलिल्लाह गुजरांवाला से हमारे पास पहुँचे हैं। हम उनको अहसन स्टूडियो में आने पर दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शेख मोहतरम, क्या हाल है? खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा करम। आप सबसे पहले आप हमारे नाजरीन को बताएं, अपना थोड़ा सा तारफ़ करवा दें। आप अपना नाम, उसके बाद अपनी रहायश और आप का जो है दीनी और दुनियावी तलीम, ये 3-4 सवाल इकट्ठे ज़रा बता दें, उसके बाद इंटरव्यू का आगाज़ करते हैं। जी मेरा नाम तलहा सरफराज अहमद नजमी है, गुजरांवाला रहायश है और मैं 10 क्लासें मैंने की हुई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दरस निज़ामी मुकम्मल किया है जामिया हरमैन मॉडल टाउन से। और मेरे उस्ताद मोहतरम मौलाना ख्वाजा अदनान साहब से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी शरीफ पढ़ी है अल्लाह के फजल से। आप सब हमें ये बताएं कि आपकी शादी हो चुकी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरी शादी हो चुकी है। किन्नियां ने भी दस दो। शादी एक ही है जी। अच्छा माशाल्लाह, शादी एक ही है। तो आप सब कितना अरसा हो गया आपकी शादी को? जी मेरी शादी को 1.5 साल हुआ है अभी तकरीबन। अगर पंजाबी च गल करना चाहोगे तो कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह कर लेंगे। हाँ पंजाबी च करो, फिर आज देखी जाएगी जो है। 1.5 साल हो गया? 1.5 साल हो गया। तो 1.5 साल च माशाल्लाह बच्चे बुच्चे किन्ने ने? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक बेटी है, अल्लाह दी तौफीक। माशाल्लाह जी। चलो जी, अल्लाह पाक उन्होंने ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਠੰਡਕ ਬਣਾਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਮੀ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮਾਂ ਦੇ ਫਾਜ਼ਲਾ ਬਣਾਏ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਾਰਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼ੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਮੰਜ਼ੂਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦੇ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਗੋਂ ਰਸ਼ੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦੇ ਰਸ਼ੀਦ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 2 ਨਹੀਂ 3 ਨਹੀਂ 4 5 6 ਵੀ ਨਹੀਂ 7 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁन्नत ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ? ਕੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? जी अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो इंशाल्लाह सिलसिला चलता रहेगा। जे किसी ने ऑफर करवाई तो इंशाल्लाह। बड़ा घबरा के जवाब दे रहा है। नहीं दसो की हो गया? इंशाल्लाह जी अगर किसी ने ऑफर कराई तो अल्लाह की तौफीक ना 1 2 3 4 इंशाल्लाह करांगे, मालिक दी तौफीक ना। किहड़ी गल। चलो जी माशाअल्लाह जी, अल्लाह मजीद तुहाडीਆਂ शादियां 'ਚ बरकत दे। ਅਸੀਂ ਤਾਂ दुआ करने हैं कि अल्लाह पाक ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 8 ਹੋਣ, ਕੋਈ ਸਬਬ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ 4 ਤੀ ਕਰੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਰ 5ਵੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਇੰਨੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਲਿਆਏ। ਤੇ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੇਸਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪਾਕਿस्तान मौलाना मंजूर साहब दे कुछ चाहते 2 को शेर तो सुना दो। शेर पाकिस्तान हज़रत मौलाना मंजूर अहमद साहब मेरे चाचू जान, मेरी जिंद जान, मैनू जान नालों प्यारे मेरे चाचू जान। अल्लाह पाक को पहला दुआ कर लीए, अल्लाह पाक उन्होंने जिंदगी दराज फरमाए और अल्लाह सोना कदम कदम ते उन्होंने हिफाजत फरमाए। आमीन। वो बड़े प्यारे ने, मेरे नाल बड़ी मुहब्बत करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं।
اور میں سمجھنا کہ اگر میرے کولوں طرز انہاں دی لیندی ہے یا میں بولن اندر انداز ہوندا ہے یا گفتگو کرن اندر انداز ہوندا ہے یا قرآن پاک پڑھن اندر انداز ہوندا ہے، حاجی صاحب یہ ساری انہاں دی دعا دا نتیجہ تے ماپیاں دیاں دعاواں دا نتیجہ الحمدللہ۔ تے مولانا صاحب چاچو جان جی تو قرآن پاک پڑھتے ہوندے نے نا، اللہ سبحانہ و تعالی نے اعلان فرمایا، خالق کائنات فرمانے نے، مالک کائنات نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو شیر پڑھتے ہوندے نے، اج کل نویں نویں انہاں اشعار بنائے نے، حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے، حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے، تلا جواب نو تلا جواب رہن دے، نبی جی دا جواب نہیں جواب رہن دے، علی المرتضی سانو جان نالوں پیارے نے، حسن و حسین ساڈی اکھیاں دے تارے نے، حسن و حسین ساڈی اکھیاں دے تارے نے، جنتی نواب نے نواب رہن دے، جنتی نواب نے نواب رہن دے، تلا جواب نو تلا جواب رہن دے، نبی جی دا جواب نہیں جواب رہن دے۔ اور شیر پاکستان میرے چاچو جان میری جند جان نے اگے دو اشعار آپ بنا دیتے مالک دی توفیق نال، انہاں دے نوکر کولوں سن لو، انہاں دے خادم کولوں سن لو، انہاں دے روحانی پتر کولوں سن لو، انہاں دا پیغام کی کیا ہونا، چمبا تے چمبیلی ہور پھل بے شمار نے، تھاؤ تھائیں سبنا دے سونے مہکار نے، تھاؤ تھائیں سبنا دے سونے مہکار نے، پر سونے مصطفیٰ نو تو غلاب رہن دے، پر سونے مصطفیٰ نو تو غلاب رہن دے، تلا جواب نو تلا جواب رہن دے، نبی جی دا جواب نہیں جواب رہن دے، معاشر دے دین جدوں حاجی صاحب سننے والے اشعار، معاشر دے دین جدوں دھپ نے ستونا ہے، ساڈے سونے پیر سانو گل نال لاؤنا ہے، ساڈے سونے پیر سانو گل نال لاؤنا ہے، تے نبی علیہ السلام اللہ نو کہن گے این میرے امتی حساب رہن دے، این میرے امتی حساب رہن دے، تلا جواب نو تلا جواب رہن دے، نبی جی دا جواب نہیں جواب رہن دے۔ ماشاءاللہ جی ناظرین تسی ویکھیا ہے طلحہ سرفراز نجمی صاحب نے ماشاءاللہ پوری کاپی کیتی ہے مولانا منظور صاحب دی، اگر یہ انٹرویو تسی آڈیو سنو گے تو تسی پہچان نہیں سکو گے کہ شیر پاکستان دی آواز ہے یا نجمی صاحب دی۔ نجمی صاحب مینوں تہاڈا انٹرویو دے وچ ایک چیز جہاں تسی انج ہاتھ نوں جھٹکا لاندے جنا مولانا منظور صاحب والا مینوں بڑا پسند آیا جی، تے ہن تسی مینوں انج جھٹکا لا کے تسی مینوں دسنا ہے کہ تہاڈے مولانا منظور صاحب دی کاپی دا شوق کیویں پیا ہے؟ جی اے میں تہانوں سنانا آئی صاحب، اے مالک دی اللہ دا بہت بڑا فضل تے مالک دا بہت بڑا کرم ہے، الحمدللہ رب دا بہت بڑا فضل ہے میرے تے۔ میں چھوٹا جہا ہوندا سا آج صاحب شہید آباد دے اندر مولانا میرے نانا جان حضرت مولانا قاری عبدالرحیم ساجد صاحب اتنے ہوندے نے، انہاں نال بڑی دوستی ہی شیر پنجاب حضرت مولانا میرے چاچو جان مولانا منظور احمد صاحب دی گھر تشریف اتنے لے گیا، تو میں چھوٹا جہا تقریباً 7-8 سال دا تے کھیڈدا سا پیا، تے انہاں مینوں بلا کے تے اپنی گود وچ بٹھایا تے نال کہندے نے ایدی چونج بڑی تیز ہے مولوی بنے گا، ایدی چونج بڑی تیز ہے مولوی بنے گا، تے نال جڑے انہاں جملے بولے نا وہ اللہ دی توفیق نال وہ مالک دی توفیق نال پورے ہوئے، کہن لگے ایدی چونج بڑی تیز ہے،
یہ مولوی بنے گا تو طرز بھی میری لائے گا. بڑی گل ہے جی, بڑی گل ہے. کتے نال وہ قبولیت دی گھڑی نال ادو تواڈے ویواں دیاں کوئی نال چار دعاواں دے دیندے اج نوں بھارا لگ جاندی سی. جی ناظرین ماشاءاللہ تسی ساڈے معزز مہمان طلحہ سرفراز نجمی صاحب دی گفتگو سنی تے ماشاءاللہ یہ ہور بھی خطیباں دیاں اچھے انداز چ کاپیاں کردے نے, اسی کاپیاں سناں گے. تے سب تو پہلے تسی ایک حدیث ملاحظہ فرماؤ, ساڈے اس انٹرویو نو غلط رنگ نہ دتا جاوے کیونکہ اسی ایک کاپیاں والا سلسلہ جڑا شروع کیتا ہے یہ ایک عوام واسطے ہے. کسے نو کسے خطیب نال پیار ہے, کسے نو کسے خطیب نال پیار ہے. جس بھی ساڈے بھن بھرا نو کسے خطیب نال پیار ہے ان دی گل وہ بڑے دھیان نال سندا ہے. تو ساڈے انٹرویو کرن دا بھی مقصد یہ ہے کہ 3 4 5 6 قسماں دے آواز دے وچ تانوں انٹرویو پہنچے. چلو جنوں جن دے نال پیار ہوے ان دی آواز لیکن تواڈے زبانی تواڈا پیغام انہاں تک ذرا وہ شوق نال سن لین. تے ساڈی اس انٹرویو نو فتویاں دے بچھاڑ نہ کریا جے, نہ ساڈے تے لایا جے. تے جس طرح تسی اور ملاحظہ فرماؤ ارشد محمدی صاحب ماشاءاللہ ایک تواڈے اگے حدیث قرآن دی آیات پیش کردے نے تے اون دا ترجمہ تواڈے اگے رکھدے نے, اس تو بعد اگے انٹرویو دا آغاز کرنا. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. کہ یہ جو آیت ہے اس کا کیا شان نزول اور اس کا مقصد کیا ہے آیت کا, یہ سب آیت سورۃ مائدہ میں ہے اور سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 58 ہے. اس آیت میں کہا گیا, فرمایا گیا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا کہ جب تم نماز کے لیے اذان پڑھتے ہو, اذان دیتے ہو, آواز دیتے ہو, یعنی کہ اذان دیتے ہو نا, تو ہزواں و لعبا جو یہودی تھے نا اس وقت کے, وہ مسلمانوں کو جاتے جب دیکھتے تھے نا, مسلمان اذان سن کر جاتے تھے نماز کے لیے, تو یہودی دیکھتے تھے, وہ کہتے وہ مذاق اڑاتے تھے ان کا کہ یہ اب جا رہے ہیں. بلکہ ایک تفسیر ہے صراط الجنان میں آیا, تفسیر صراط الجنان میں, کہ ایک تفسیر میں ہے کہ کہتے ہیں ایک بندہ مذاق اڑاتا تھا, بہت زیادہ مذاق اڑاتا تھا, ایسے جاتے مسلمانوں کو دیکھتا. تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس کے گھر کو آگ لگ گئی تھی اس مذاق اڑانے کی وجہ سے. یہ آیت ادھر آئی ہے کہ جو اذان سن کر یہودی مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ اذان سن کر جا رہے ہیں نماز پڑھنے کی طرف. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ جب تم بلاؤ نماز کی طرف, اتَّخَذُوهَا تو وہ پکڑتے تھے, بناتے تھے, ہزوا مذاق و لعبا اور کھیل تماشا, وہ اس کو کھیل تماشا سمجھتے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ, یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ بے سمجھ ہے, نہ عقل ہے. اللہ نے کہا ہے اے سن نبی یہ لوگ بے عقل ہے, ان کو شعور نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے, یہ اس لیے مذاق اڑا رہے ہیں. تو جی ناظرین تسی ارشد محمدی صاحب دا ماشاءاللہ قرآن دی آیات تے ترجمہ بھی سن لیا ہے, کسی وضاحت دی لوڑ نہیں رہے گی. اب سب ہوں اسی اپنا اگے خطیباں دا سلسلہ شروع کرنے ہاں. سانو سب تو پہلے تسی ساڈے ملک پاکستان دی نامور شخصیت خطیب ایشیا حضرت مولانا وکیل صحابہ و اہل بیت قاری عبد الحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ جڑے اج ساڈے وچ نہیں ہگے, انہاں دی یاد تازہ کرن واسطے سانو انہاں دی آواز دے وچ کوئی قرآن دی آیات تے اشعار سنا کے انہاں دی یاد تازہ کر دیو. حاجی صاحب پہلے نمبر تے گل ہے کہ علماء کرام دی طرز اتارنا, اور اسی کو میرا مطلب ہے علماء کرام جڑے نے وہ قرآن حدیث بیان کرتے ہیں نا, یا قرآن پڑھتے ہیں یا حدیثاں نبی سلطان علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیان کرتے ہیں, کوئی اور گلاں تے نہیں کرتے. اگر انہاں دے انداز اندر بندہ پڑھے قرآن پاک دی آیت, اور اللہ دی قسمیں اسی مجمع اندر قرآن پاک دی آیتاں پڑھی دیاں نے, کدی قاری عبد الحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ دے انداز اندر, کدی غزنانی شہید دے انداز اندر, اور لوگ جھوم اٹھتے ہیں مجمع دے اندروں, انہاں دے دل اندر تڑپ اسلاف دی. اور ساڈے جڑے پیچھے گزر گئے نے علماء کرام, انہاں دا پیار ہے ساڈے دل اندر, اور عوام دے دل اندر انہاں دا بڑا پیار ہے. انداز اتار لینا چاہیے, طرز اتار لینی چاہیے. اگر کسے اندر تانوں غلطی محسوس ہوئے, وہ خواہ مولوی ہے, خواہ عام انسان ہے, یا حاجی صاحب جیڑا بھی ہے,
ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗਾ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਰਹਿਮਾਨ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਜਤ ਰਵਾ ਤੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੂੰ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਗਲਤੀ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਬਹਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰੋ, ਇਸਲਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹਮ ਕਲਾਮ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਹਮ ਕਲਾਮ ਹੋਏ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੂਸਾ ਇਸ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਇਹਨੂੰ ਘੱਲ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਘੱਲ ਦਿਆਂਗਾ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुफस्सिरीन लिखते हैं गुस्से वाले जलाली सन ते गुस्से अंदर आके आते हैं केड़ा इंसान इत्थों निकल जाए बदबख्त केड़ा जिहदी वजह नाल बारिश नहीं हो रही। हाजी साहब वो बंदे ने दिल अंदर अल्लाह नाल काल मिला लई, आखे अल्लाह सोहणिया मेरे कोलों गलती हो गई, मैनूं माफ़ कर दे, ते अगर मैं निकल के गया तो मेरी बिस्ती बड़ी है, निकल के गया तो मेरी बिस्ती बड़ी। हुण अल्लाह ने उस टाइम उन्होंने अपनी रहमत नाल माफ़ करके बारिश का नज़ूल कर दिता। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह नाल हम कलाम होए, अल्लाह नाल हम कलाम होए तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते अल्लाह सोहणिया उस बंदे का नाम दस, केड़ा बंदा तो निकलिया नहीं सी, बारिश घल दी सी, उस बंदे का नाम दस। अल्लाह फरमाते ने मूसा जदों मेरा नहीं सी मैं उदों नहीं सी दसिया, हुण ते मेरा हो गया। इन्ने ऐबां ते मालक परदे पांदा है ते सानू भी चाहिए है किसी का ऐब लभे उन्होंने लहदा बिठा के समझाइए, उन्होंने झिड़कीए या गुस्से ना समझाइए, प्यार ना समझे लहदा करके समझाइए। ये वास्ते ये हुई है अगर उलमाए कराम की तरफ उतारने वो सुन लिया करो तो विच ना मेरा मतलब जरन का मादा भी रखो। बस मैं वही गल करना चाहता। मौलाना कारी अब्दुल हफीज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह दे अंदाज़ अंदर मेरे भाई हाजी अब्दुल रज़ाक साहब का हुक्म आ गया, बड़े भाजी ने अल्लाह पाक इन्हां दी ज़िंदगी दराज फरमाया, अल्लाह इन्हां नूं सेहत वाली ईमान वाली लंबी ज़िंदगी दे और अल्लाह सोहना इन्हां दी दुनिया आखिरत बेहतर बनाए। कारी अब्दुल हफीज़ साहब फैसलाबादी ने कुरान पढ़ना सुनो वीरो सुनो। नून वल कलमी वमा यस्तुरून मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका ला अजरन गैरा ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। सानू हुण तुसीं यासीन बलोच साहब दी भी सुना दिओ। कारी मोहम्मद यासीन बलोच साहब हाफिज़हुल्लाह ताला अल्लाह उन्हां दी कदम कदम ते हिफाजत फरमाए। आमीन। वो आंदे हुंदे ने ओ मेरे भराओ मैं गल सच्ची करन लगा तू जो फरमाओ या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। हुण सानू तुसीं कारी बिनियामिन आबद साहब दे भी सुना दिओ। हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद बिनियामिन आबद साहब अल्लाह पाक उन्हां दी ज़िंदगी दराज फरमाए, बड़े प्यारे खतीब ने जमात दे। वो ना कुरान पढ़ते होंगे ने हज़रत ज़िवकार ज़रा तवज्जो फरमांदे जाना मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। आका दा नाम आवे दुरूद मोहब्बत नाल प्यार नाल ज़ौक नाल पढ़िया करो जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह फरमांदे ने वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला। हुण तुसीं सानू उस शख्सियत दी जिहड़ी किसी तारफ दी मुहताज नहीं ते अल्लाह पाक उन्हां नूं सेहत ईमान वाली लंबी जिंदगी दे। मेरी मुराद दुश्मनां वास्ते नंगी तलवार समझदा तुसीं गए।
ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਹਾਰ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਫਿਜ਼ਹੁੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬੜੇ ਔਰ ਮਸਲਕ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਤਰਜਮਾਨ ਔਰ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵਾਸ਼ੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਆਓ اور تو پتہ لگے اور ساڈے مسلک دا ایک بھی مسئلہ غلط ثابت کرو اللہ دی قسم ہے عبداللہ نثار مہینہ تہاڈیاں مجھاں نوں پٹھے پائے گا بڑی گل جماعت دے ہیرے نے جی ماشاءاللہ جی ناظرین ماشاءاللہ ساڈے کول نا ٹائم بہت گھٹ ہے اس وجہ تو اسی صرف نا شارٹ کٹ جہا کم کر رہے ہیں تے اب صاحب ہن سانوں ساڈی مسلک دے انمول ہیرے او ہیرا جنہاں نال کسے بھی خطیب نو کوئی اعتراض نہیں میری مراد شاہ عبدالغنی رحمت اللہ علیہ انہاں دی بھی طرز عبدالغنی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کاموں کی والے قرآن پڑھ دے ہوندے نے اللہ تعالیٰ فرماندے نے نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اب صاحب ہن تسی سانوں ساڈی مسلک دی جد جان جدوں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان وجود وچ آئی تے انہاں دا جڑا سب تو پہلا صدر بنیا میری مراد شیخ القرآن مولانا محمد حسین صاحب شیخو پوری رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی طرز ہو جانی چاہیے مولانا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ جنہ دی تقریر تے چاچو جان حضرت مولانا منظور احمد صاحب اہل حدیث ہوئے اور میں آئی صاحب ایک دن فون کیتا چاچو جان نو میں کہا جی چاچو جی منو تواڈے نال بڑی پیار ہے میں تواڈے نال بڑی محبت کرنا منو فرمان لگے پتر تو میرے نال انج پیار کرنا ہے جویں میں شیخ القرآن نال پیار کردا ہوندا تے نال انہاں ایک گل کیتی کہنے لگے پتر میں ایک باری شیخ القرآن صاحب دے مگر جمعہ پڑھن واسطے چلا گیا تے انہاں اوتھے جمعہ نہ پڑھایا تے نال میرے ایک ساتھی سی دوست سی میں انہوں کہا جا یار کھانا لین واسطے جا وہ باہروں کھانا لین واسطے چلا گیا تے میں اس سیڑھی نو چومن لگ پیا جتھے شیخ القرآن دے قدم لگدے ہوندے اینا پیار تینی محبت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھنا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک تے ایسا لال ترجمہ کرنا اور تساں پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصا امان دی او جتھے نیویں پا لئی نبیاں نے کی رہ گئی گل اماماں دی جنوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑ غلاماں دی آمن حدیث پیغمبر دی تینوں عظمت ملے سلاماں دی ماشاءاللہ جی ناظرین الحمدللہ اب صاحب نے سانوں شاید 6-7 علماء کرام دے طرزاں سنائیاں نے ہن اسی اپنے پروگرام دے اختتام تے ساڈی ایک طرز بقایا ہے اس ہستی دی جڑی کسے بھی تعارف دی محتاج نہیں دشمناں نے انہاں دے اُتے ہر قدم قدم تے حملہ کیتا کدی انہاں نو کھنجر مارے گئے کدی انہاں نو زہر دے انجیکشن انہاں دے بیٹیاں نو لائے گئے انہاں نو تکلیف پہنچان دی کوشش کیتی آخر کار وہ اپنے منصوبے دے وچ کامیاب ہو گئے 23 مارچ 1987 قلعہ لکشمن سنگھ دے اندر بمب دھماکے دے وچ انہاں نو موقع تے ہی شہید کیتا گیا میری مراد حضرت مولانا حبیب الرحمان یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ آخری طرز تے ساڈا سلام
حاجی صاحب اگر انہیں اپنی کوششاں کیتیاں نے نا، اگر انہیں ختم کر دیا یزدانی شہید علامہ شہید رحمت اللہ علیہ، اہل حدیث دا جب تک بچہ زندہ ہے نا، وہ دل اندر علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ دی محبت ہے، یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دی محبت ہے۔ جب تک زندہ رہاں گے انشاءاللہ محبت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نہ کرتے رہاں گے، علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نہ محبت کرتے رہاں گے، محمد خان نجیب نہ محبت کرتے رہاں گے، شہید رحمت اللہ علیہ، مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ، جنہیں ساڈے اسلاف گزر گئے ہیں انشاءاللہ اساں پیار کرتے رہنا۔ یزدانی شہید نے قرآن پڑھنا تے کہنا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ تے نال یزدانی شہید نے ترجمہ کرنا، آسمان تو ڈگ کے نہیں مردا او بوٹا جس دے رزق دا ہریا ہوئے، دریا بھی اس نو ڈوب دا نہیں، ہاتھ جس دا خدا نے پھڑیا ہوئے، کھنجر 10 لگن پاوے لکھ وجن مردہ نہیں جے ربوں نہ مریا ہوئے۔ ماشاءاللہ جی ناظرین، تسی ساڈے انتہائی معزز مہمان حافظ طلحہ سرفراز نجمی صاحب، انہاں دے کولوں مختلف علماء کرام دی طرز سنی جو ساڈی فرمائش سی تے انہاں نے پوری کیتی۔ ساڈا انٹرویو دا مقصد ساڈے شہداء یا جتنے بھی اہل حدیث دے اکابرین جڑے فوت ہو گئے نے انہاں دی یاد نو اجاگر کرنا سی، نہ کہ ساڈا کوئی اسی انہاں دا مذاق اڑانا۔ تے اگر کسے بھرا نو اس انٹرویو دے متعلق میرے معزز مہمان تو یا کوئی انہاں دے الفاظ تو دل آزاری ہوئی ہوئے یا کوئی مسئلہ ہوئے تے یا کوئی تکلیف پہنچی ہوئے، میرا نمبر تسی نوٹ کر لو 0342 24 529، پرسنل کال کر کے مینوں آگاہ کرو کہ آپ صاحب نے انٹرویو دے وچ ایتھے اے غلطی کیتی ہے، میں تہاڈا خادم تابع دار انشاءاللہ اس غلطی نو کٹ دیاں گا، بجائے کہ تسی کمنٹاں دے تھلے لکھ کے ذلیل کرو۔ انہاں دے عمل جڑے نے وہ ودنے نے تے تواڈے ضائع ہونے نے، مینوں اس واسطے تواڈے عملاں دا بھی فکر ہے، اپنے عمل ضائع نہ کرو۔ ایک نکا جہا مینوں واٹس ایپ تے میسج کرو تے بندہ گنہگار گھر آ کے تواڈی گل سنن لئی تیار ہوئے گا۔ مینوں تے میرے معزز مہمان انہاں دے نال ساڈے جتنے بھی مہمان، عامر یزدانی صاحب، عثمان یزدانی صاحب، ارشد محمدی صاحب، مدثر یزدانی صاحب، اور بھی جتنے انہاں دے نال معزز مہمان آئے نے، انہاں سارے میں ایسن اسٹوڈیو وچ دل دی اتھاہ گہرائیاں تو خوش آمدید کہنا۔ مینوں تے میرے معزز مہماناں نوں اجازت دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔